जा तुम्हें मैं कहवा कथा है मुलु माने जीव सरी ना देवक संगर कृपा करी यही मत ना सन्न सामत नहीं छोटी जा सुनर पर्वत मत प्रथम द्वार को आबद्ध कर रखिबु तापर समय उत्पादन करी हिंदी समुद्र गर्भ को अच्छा पालन करी यही मुहूर्त यात्रा करी सुमेरु पर्वत सुमेरु पर्वत को पालन करी समुद्र मंडल छत्तीसगढ़ी देवता को बंदी करी रखी मो कारागार गृह सुमेरु पर्वत छत्तीसगढ़ी विजयी कंस नारायण 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 जय जय देव हरे जय जय देव रे नारायण 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 देव हरे हरे जय जय देव नारायण 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 हे माधवी मोहन हे दिन सका दरिद्र बांधव हे बड़ ठाकुर कालिया साहते महब से जगत रे कहते करी कराउ थाई तुझी तभी अन्य गति ना किंतु जगत रे मत ही कहते कलिया नारद बोली तथापि तथाई मोर दुख नहीं प्रभु तुम्हारे आदेश पाई आसी मूर्ति पर किसी कलिर सूत्रपात कर कहल के ना उपयुक्त समय सारी पंच जातक सुनेर पर्वत मध्य यही समय यही मत ही यात्रा करने राजा अग्रसर पास घर तार बढ़िया कन्या विवाह उपयुक्त बयस सारी से कलिर मंजीटा पोतीदेवी तापर पिता पुत्र मथणे लगाण कली प्रत्यावर्तन करी से वैकुंठ हे प्रभु विलंब है सब कार्य हो यही मत यात्रा करी मुई राजा उपरेशन चारियाडे कंसर अत्याचार तरुणी युवती मानकर करुण क्रंदन हे बल कवि हरि नारायण हे समस्या को करी कि परिश्रम बुद्धि कही दियो ठाकुर बुद्धि कही दियो गान सन महाराज बधे गान सन सकाले कहले पतद पापी अत्याचारी सुर नर कहारी को से न करे कथा ए देखा तो महाराज से कंछटा होय रे ए दरबार मत कोन असदे ए दरबार मत को सब कोन तो वर्षी मो कन्या देवक के भाव करबो को मत प्रकाश करूना जी जानी छे महाराज सहित भाई आसियो छे मथुरा गडक मध्य सुनो राजा कंचवदा सुनर पर्वत मध्य
ଏହି ଯୁଗରେ ତୁମ କହିଲା ଦେବ କରି ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି কিন্তু দেবর্ষি দেবকী স্তরে নিরগ্রহণ করিব কিয়ে ଅଛି ଅଛି বিধাতা যদুকুল শ্রেষ্ঠ সুদেব পুত্র নাম তার বসুদেব সুদেবর পুত্র বসুদেব এখন সে নারদ কহিগলে সুদেবর পুত্র বসুদেব সহিত ମୋ କନ୍ୟା ଦେବକୀକୁ ବିବାହ କରାଇବି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଳଗୁରୁଙ୍କୁ ବେଶିବି ମୁଁ ବସୁଦେବକୁ ହରେ ଘୋଷ ହରେ ହରେ କଣ କାହିଁକି ବିରାଡି ଆଉ କୁକୁର କାହିଁକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କଣ ରେ ବାପ ହେଁ? ଇଏ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଦଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ଯଜମାନ କାମ କରିବାକୁ ହଉ 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 ବା ସେଠି ତାର ମୁଁ ନୁଚେ ନୁଚେ ଦିବିସି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆଇଲି ହଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କଣ ବେଗରେ ଅଛି କି ଇଏ ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ଖାଲି କାତି ରହିଯାଇଛି ଏ ବାସନା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୁଣଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଇ 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 ବିଲେଇ କା ବିଲେଇଛନ୍ତି ସେ କା ବିଲେଇ ସେ ଭାଇୟା କନ୍ନା ପୁଣ୍ଡା କନ୍ନା ପୁଅ ଏ ଜଞ୍ଜାଳିଆର ବୁଢୀ ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳିଆର ବୁଢୀ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା କଣ ଇଏ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ କ୍ଷୀର ରଖିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବସାଥିଲି କେତେ କଣ କହିଲ ଟୁକୁଳି ସାର୍ ଟୁକୁଳି ସାର ଟିକିନା ସାର୍ ଇଏ ହଁ ଟିକିନା ଛାରେ ହଁ ଇଏ ତମ ଦିଅ ଭଲ ଅଛି ନା ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ପାରୁଛ କଣ ପାରିବେ କଣ लो आई माता को काम दाम विषय बता ये आई माता आखि बाधो छे हां ना आउरी ये मो भाई को नोना आज्ञा अच्छा ये कौन कहलो आई ना तुमको आखि मारतो आखि मारतो रे बाप अच्छा तू बात बस होने से कौन आई मत नो मु कोई तू भारी रे कुकुर मु अच्छा सारे हैं ये वर्तमान किए गले किए गले जानि पाइलो नी ए छिए जो बाटे माछो ना खंडा काट ये राजा ऑपरेशन गले पा राजा हौ छिए मोटा जिए कोई सारे किए गले कोनी किए गले ये टुकुर बोलावे नो कोला टुकुर बोले चुप छिए नो ना ना अच्छा राजा कौन कोई गले कोई गले सुद्रभ राज्य को जीवा पड़े ता कन्यार प्रस्ताव ने तार बस है पानिया पानिया कोन हो ये ठंडा मुंडा आउ बारो नाही रे आ कोन पानिया चालली साई साई अच्छा अच्छा मझिरे स्लिप हेउजी हां आ मन कटुल कर मन ये राजा झियो तो कांकी बाघर आ कार हो ये कोई समुद्रनी मु बाघ नोना आज्ञा तमे बाइचो मु तो सजन जाइथिली घर पाखको चारिटा बाइच कि चारि जन पते केही नांती घर पाखर बाप सिए सब कोन अछंती आउ पांच मिसेस चारि से कोन 5 मिसेस 4 से ये चारटा सुगुरा मरेले मरिले किबनी मलेलो ये कन्नपुर को पई अकालिया कोन कोन हला कुनु नागिनी सब ना राजो ना सेला ये प्रथम रे बाई जतवारे पटली बाघर बोल ठाडू से होते बेला रे छरी जितिया रे बाई जतवारे पटली आनो फुटु फुटु बिलाले रखु दले रे कुटी कुटी रे बाई जत धरो छाडी
ধর্ম বাইর ছতিরে মতে কলারে ননা কোন তম স্ত্রী ধর্ম পাই সঙ্গে পড়েলা এখন বড় জাগু বাহিদিনি হ্যাঁ সে ছিলা টিকে বলে পটেরি তেরি তেরি তা সইতে মো কথাও তুমি হ্যাঁ সে টিকে মাইকি বালা কোনে দিও ওহো মত রাগ মানিলা হ্যাঁ তাକୁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି ছাড় ফটা দে ସେ ଛେରି ଛେରି ମରିଗଲା মরিলা ଆଉ ହଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଯାକୁ ବାହାରିଲି ହଁ ସେ ଥିଲା ଟିକେ ଅଳେ ପଛୁଟି ଅଳ୍ପ ଛୋଟି ଛୁଟି ରହିଲା ରହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ହଉ ତାକୁ କହିନି ତ ଘର ଭିତରେ ବସିବ କାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଖରାପ ମତେ ଲାଗେ ସେଦିନ ରାଜୁ ପଣ୍ଡା ଆଇଥିଲା ମୋ ଘରକୁ ରାଜୁ ପଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲା ତମ ଘରକୁ ସିଏ ତ 1 ନମ୍ବର ରଣ୍ଡୁ ଆଉ ଏଇଠି କଟା ସବୁଠି ଆଉ ନେଇଯିବେ ତାପରେ ଭୁଜ ଯାଇଥିଲା ନା କଣ 3 ନମ୍ବର ନା ନା ଭୁଜ ରାଗିକି ସାଉଣ୍ଡାକି ଚାପି ଦେଇଛି କହିଲା ଯେ କଟି ମାଗିବେ ବୁଝିଲ ନା ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନନା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ହଁ ସେ ମାଇଖିନା ମୋର ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଚାଲି ଆସିବ ଛୋଟି ଛୋଟି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ମୋ ମାଇଖିନା ଦେଖିବାକୁ 1 ନମ୍ବର ହଉ ଶଳା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଛୋଟି ଛୁଟି ଦେ ହଉ 3 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ହଁ 3 ନମ୍ବର ଯାକୁ ବାହାରି ସେଥିଲା ଟିକେ ଧର୍ମ ଛାଡି ଘରମ ଛାଡି କଣ ହବ କଥା କଣ ଜାଣିଛ ନା ଇଏ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇନି ହଁ ସେ କହିଲା ତମ ସହିତ ସିନା ମୁଁ ପଳେଇବି ହଉ ତମେ ଯଦି ମତେ ମଝରା କରିବା ମାନେ କଣ କରିବା କହିଲା ଗୋଟେ ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ ଘର ପାଇଁ ସତ କଣ ବାହା